Queridos hermanos, aqui seu servidor, Pastor Juárez Souza. Queremos invitar a você que nos ajude a passar a voz sobre a importância deste canal, onde estamos estudando os livros proféticos por excelência, como Daniel e Apocalipse. Estamos estudando, meus irmãos, sobre como preparar um povo para a venida do Senhor. Apocalipse 6:17 diz: porque chegou o grande dia da ira del Cordeiro, e quem poderá sostener-se em pé? Assim que a Bíblia menciona sobre a importância de preparar os 144.000. Estamos predicando sobre a verdade presente, os pilares da fé, a plataforma da verdade, o santuário, o juízo investigador, o santo sábado, a reforma para a saúde, a obra médico-missioneira. Invita, meus irmãos, a tus amistades, sus familiares, tus colegas de trabalho, para que juntos, como disse Amós, capítulo 4, versículo 12, prepárate para encontrar-te com tu Deus. Antes, me gostaria de dar um saludo a todos e dar a bem-vinda às visitas que estão conosco este dia. E também um saludo a nossos irmãos que nos acompanham por la televisão e por las redes sociais. Estamos muito contentos, irmãos, de poder, hoje por primeira vez, falar esse tema claramente. Assim que eu vejo que quedou um grande grupo de irmãos para esta tarde. Eu quisiera, hermanos, a regressar ao versículo 20, ao versículo anterior, 1 de Timoteo, capítulo 6, ao versículo 20, e vamos, hermanos, a repassar este versículo, que é o verso para iniciar o tema desta tarde. 1 de Timoteo, capítulo 6, e o versículo 20. Vou ler aqui, então, na Bíblia, porque toma um pouquinho de tempo para regressar aí arriba. Então, vamos ler aqui, diz assim: ó Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando as profanas práticas sobre coisas vanas e los argumentos de la falsamente chamada ciência. Miren, mis hermanos, disse São Paulo a Timoteo, cerrando a primeira carta, los argumentos de la falsamente chamada ciência, disse, evita, porque, agora o versículo 21, la qual algunos professando conhecer esses argumentos de la falsa ciência, se desviaram de quê? De la fé. Hermanos, então temos que entender que para o tempo del fim, Satanás va a atacar a igreja como atacou Adão e Eva em el Edén. ¿Se acuerdan de la experiencia del Edén? La serpiente, hermanos. Entonces la serpiente, pues, hablaba con Eva, y la serpiente, mis hermanos, foi el instrumento que Satanás llevou nuestros primeros padres al pecado. A ver, uma pergunta, hermanos, ¿cuál es el símbolo de la medicina alópata? La serpiente. Si usted va al origen de la medicina alopatía, usted va a dar con los libros, con los diccionarios, con las enciclopedias, usted va a dar a la historia de los egipcios, de los caldeos o babilónicos, y a la vez con los romanos. El sistema, mis hermanos, de alopatía nos lleva, por decir, a las consultas, a la consulta. Entonces, con la consulta, nosotros encontramos, mis hermanos, que los caldeos tenían el sistema de consulta. Los caldeos desarrollaron, mis hermanos, muchas maneras de sanar y metían las drogas. Pero el sistema, mis hermanos, de dosis viene con Galeno. Não sei se vocês alguns já estudaram comigo, e aí quando falamos da classe de fitoterapia, pues explicamos esta parte de que as doses começaram com Galeno. Galeno era um médico romano, e ele então começou a mirar que alguns produtos eram buenos para alguns órgãos, por decir, quando uma pessoa estava com diabetes, problemas hepáticos, problemas de hígado, pâncreas, vesícula, e ele descobriu que algumas plantas e ervas eram buenas para o sistema hepático. Então, por decir, um exemplo, a alcachofra é um produto excelente para o hígado.
para el páncreas, para la vesícula, la alcachofra. Pero usted tiene alcachofra durante un tiempo de cosecha, pero al invierno usted no tiene alcachofra. Y ahora al invierno también las personas están enfermas. Entonces Galeno, y que era gran estudioso, un médico romano, él estudiando los libros de aquel tiempo, estudió mucho lo que es los libros especialmente del padre de la medicina, como me fue ahora el nombre de él, Hipócrates, gracias. Entonces él miró, mis hermanos, Hipócrates organizó un gran tratado de plantas específicas para cada enfermedade. E Galeno, agora o que foi, organizou as doses. Ele, por dizer, então, descobriu que al verano pudiera agarrar a alcachofra, secar e agora poner em diversas porções, que durante o inverno, qualquer época do ano, pudiera ter aquelas porções, e aí começou o sistema de doses. E de aí, hermanos, viene al decorrer de la historia de la medicina, de que el origen de la medicina viene de Egipto, de Babilonia y de Roma. Por eso cuando estudiamos la profecía también, hermanos, nosotros encontramos en Apocalipsis 13 que la bestia que sale de la tierra, de la mar, es una bestia que trae características de león, de leopardo, del oso, porque también trae, por decir, supersticiones y paganismo, ahora al tiempo del fin, de aquel tiempo de Babilonia, de Medo-Persia, de Grecia, de Roma, y de esta manera resurge o resucita el paganismo de aquellos tiempos en esta hora de modernización. Por tanto, mis hermanos, San Pablo está diciendo de que la falsamente llamada ciencia vai hacer que algunos se desvíen de la fe. Tenemos muy poco tiempo para hablar tanta cosa en la palabra del Señor. La serpiente va a reaparecer otra vez. Por eso, mis hermanos, entonces, tenemos que estudiar un poquito más profundo ese tema. Vamos al libro de Ezequiel. Yo había colocado ese texto para la lectura, pero después cambié para este otro que leemos de 1 Timoteo 6. Pero vamos a Ezequiel ahora. Ezequiel capítulo 7. Ezequiel capítulo 7. Y los que quedaron para la tarde, hermanos, serán recompensados, porque ahora vamos a hacer el cierre de todo lo que venimos hablando desde la mañana. Agarré Jeremías, es Ezequiel. Capítulo 7, versículo, vamos a leer el versículo 20 al 22. Ezequiel capítulo 7, versículo 20 al versículo 22. Ahí está en la pantalla. Por cuanto, vamos aquí a poner gasolina. Por cuanto, que dice la palabra, convirtieron la gloria de su ornamento en soberbia. Hicieron de ellos las imágenes de sus abominables ídolos, por eso se les convertí en cosa repugnante. Miren, hermanos, la palabra, convirtieron la gloria de su ornamento en soberbia. Mira el versículo 21, en mano de extraños la entregué para ser saqueada, y será presa de los impíos de la tierra, y la profanarán. Dios está trayendo una profecía en contra de la nación de Israel, en contra de su gloria, en contra de su doctrina, en contra de su tabernáculo, santuario. Ahora miren el versículo 22. A la lectura del versículo 22. Y apartaré de ellos mi rostro, y será, ponga atención, y será violado mi lugar secreto. Y será violado mi lugar secreto, pues entrarán en el lugar secreto, invasores y lo profanarán. Esta cita, mis hermanos, vamos a leer la otra y después regreso a esta cita. Versículo 23, dice así, hermanos, haz una cadena, porque la tierra está llena de delitos y la ciudad está llena de violencia. Dice así, hermanos, al versículo 24, traeré por tanto los más
perversos de las naciones, los cuales poseerán las casas de ellos, y haré cesar la soberbia de los poderosos, y sus santuarios serán profanados. Yo le pregunto, hermanos, de ese planeta, ¿quiénes son los más perversos? Hay una otra traducción, dice así, los más malos de la tierra. En ese planeta, mis hermanos, analicen, piensen todo o que puedan. ¿Quiénes serán que ustedes encuentren que são los más perversos o malos de este planeta? Los ángeles, ¿qué? Caídos. Los ángeles caídos. Por eso, mis hermanos, quando leemos Apocalipse capítulo 9, encontramos que se abre um poço, e é o poço del abismo. Hermanos, nosotros no entendemos muy bien lo que estamos leyendo. Qué triste, porque no tenemos mucho conocimiento de esto. Pero el poquitito de conocimiento que tiene nos asusta. Un día llegó Jesús al otro lado del lago de Genezaré, y de repente cuando llegaron a la playa, era por la mañana, y de repente viene alguien corriendo, hermanos, pero era como un monstruo, y los discípulos cuando miraron a aquello salieron corriendo, y dejaron a Jesús ahí parado. Jesús no corrió. E então venia aquela forma humana completamente desfigurada, todo com cadenas e uma aparência horrível, desnudo. Esta pessoa, hermano, estava endemoniada e aterrorizava a área e reventava a gente. Eles lo amarravam com cadenas, ele rompia e ele vivia uma vida sobrenatural, estava endemoniado. E mis hermanos, a palavra de Deus menciona que Jesús quedó parado, y cuando él vino con la apariencia terrible, los discípulos pues se fueron, ¿no? Era algo feo de verse. Y entonces, mis hermanos, Jesús lo pone a los demonios al abismo. Ahí es su lugar, al abismo. Ellos viven en el abismo. Ellos entraron en los cerdos, y no es por acaso que esta palabra cerdos es lugar imundo. Cerdo é imundo. Não mais que decimos imundo porque decimos, ai, que feio, comem pupú de excremento, vamos dizer. Não. Imundo, hermanos, é uma palavra que não temos muito conhecimento ou muita compreensão desta palavra. A ver se me dá um pouco de tempo agora para explicar isto. Porque que Deus nos disse que não devemos comer coisas imundas. Isso está em livro de Levítico, capítulo 11, e livro de Deuteronômio, capítulo 14. Portanto, mis hermanos, nosotros entonces entendemos muy poco del peligro en que estamos expuestos. Aquel hombre tenía una legión de demonios, y ahora, mis hermanos, el Señor está diciendo, como ustedes não conservaram a glória de ustedes estão profanando sus santuários. Mira, aqui está, e sus santuários serão profanados. Então trairé, portanto, los más perversos de las naciones, ellos poseerán la casa de ustedes. Eu pergunto, hermanos, ¿por que los ángeles malos vão atacar-nos? Porque Deus está quitando su proteção. Quando Deus quita a proteção de uma pessoa, ela está à mercê de los ángeles malos, los más perversos de la tierra. Agora, mis hermanos, algo interessante, se eu pudiera regresar el versículo 23 a la pantalla, perdão, el versículo 22 a la pantalla. Há algo aqui, mis hermanos, de que nunca escutei alguém predicando. Vamos a ver outra vez. E apartarei de ellos mi rostro. Quer dizer que a glória do templo se está apartando. Agora disse, e será violado mi lugar secreto. Agora lhe hago uma pergunta, ¿de que está falando? Qual é o lugar secreto que há em la palavra? El santuário, pero que parte? El lugar santíssimo. Ustedes se acuerdan que allá não podia entrar nadie? Hermanos, todos os dias al lugar santo entrava um sacerdote em turno, não? Um levita, um sacerdote em turno que estava
le llevando la sangre, el incienso, y entraba, hacía el servicio diario, por la mañana, por la tarde, pero en el lugar santísimo no era cualquiera que entrara, ni cualquier día que entrara, era solamente una vez al año, perdón. Eso está en el libro de Levítico, hermanos, capítulo 16, pero más que todo en Levítico 23, no me alcanza el tiempo porque no es el tema de ahora, pero nomás para decir, de que solamente el sumo sacerdote pudiera entrar al lugar santísimo una vez al año, al día de expiación, Yom Kippur. Leiam la Bíblia, Levítico 16, o capítulo 23, está más explicado. Então, mis hermanos, aquele dia, el día 10 del séptimo mes, se abrían las cortinas se abrían, y ahora el sumo sacerdote entraba para hacer la expiación. Pero aquí no está hablando, mis hermanos, de que vai entrar el sumo sacerdote una vez al año. Aquí está mencionando, mis hermanos, que entrarán impíos, paganos, y profanarán el lugar santísimo, el lugar secreto, porque la gloria del Señor fue apartada, y apartaré de ellos mi rostro, y será violado. Violado, mis hermanos, es cuando alguien entra a la fuerza, sin el permiso, sin el consentimiento, será violado mi lugar secreto. Hermanos, yo pienso, hermanos, que nosotros estamos en un peligro tan grande, y no nos damos cuenta. Vino una persona a visitarme el día jueves, pero yo tenía una reunión y dijo, hermana, pues yo tengo que ser rápido a la visita, al punto directo, porque yo tengo una reunión tal hora y te doy esta cita, así que tenemos una hora para hablar. Ella no tenía mucho tiempo para hablar conmigo, pero ¿sabe qué me habló? Dice, pastor, antes de entrar a la consulta, yo quisiera pedirle un favor, ponga los temas que usted predica en YouTube o Facebook, porque es la única manera de que yo pueda escuchar esos temas, no hay otro que está predicando esos temas. Y entonces, mis hermanos, nosotros estamos desesperados, porque quisiéramos dar esos temas a las personas, porque estamos en peligro. Y esta señora dijo, pastor, yo soy adventista de por vida, pero yo nunca me había dado cuenta de la importancia de la reforma pro salud, estudiando la doctrina del santuario, por eso me urge escuchar más temas que usted coloca. Entonces, mis hermanos, miren, ahí está. Nosotros estamos en un peligro tan grande y no nos damos cuenta. Ahora, a ver, hermanos, no lo quitemos la cita, pero ¿cuántos sabemos de memoria? ¿Cuántos sabemos de memoria lo que dice en el libro de Daniel 8:14? Hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos dos opciones: o vamos a ser purificados, o vamos a ser ¿qué? Profanados. O vamos limpiar el templo, o vamos contaminar el templo. ¿Están conmigo? Tenemos dos opciones. O vamos purificar, limpiar, erguer, o vamos derrumbar, o violar, destruir, y rebelarnos contra el Creador, y ahora vamos a ser entregados a las manos del enemigo, los más malos o más perversos de la tierra. Hermanos, yo pudiera extender ese tema, pero creo que por aquí ya podemos hacer la introducción de que estamos en peligro ahora de contaminar el santuario al revés de purificar. Por eso, hermanos, hay un montón de textos que estamos estudiando, leyendo, de que ahora estamos en peligro de perder la salvación. Hermanos, entonces, ¿cuál es el punto aquí? La Biblia dice así que el Señor está muy al entregar su santuario a las manos de Satanás. Su santuario va a ser profanado. Deja leer una cita aquí, hermanos, que está en este libro. Este libro es Mensajes Selectos, tomo 2. En el original está en la página 330, pero esta versión que tengo no concorda.
Entonces, em esta aqui está a página 294, pelo el original 330, Mensajes Selectos, tomo 2, página 330. Dice así, hermanos: los remedios de Cristo limpian el organismo. ¿Está difícil de grabar esto? No, bien fácil, ¿no? ¿Qué dice Daniel 8:14? Hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será limpio. Purificado quiere decir limpio. Así, mis hermanos, que la sangre del Cordero nos limpia de todo pecado, pero también los remedios de Cristo limpian nuestro organismo. Por eso, hermanos, que leemos en el conflicto de los siglos, ya no voy a leer ahora porque he leído muchas veces, pero dice allá, hermanos, el conflicto de los siglos, que mientras Cristo está realizando una obra de purificación y santificación en el santuario celestial, hay una obra paralela en la tierra de limpiar, de purificar nuestro cuerpo. Entonces ahora unamos las dos cosas. Va a ser poderoso porque vamos ahora a cerrar todo lo que venimos estudiando a lo largo del día. A la mañana, hermanos, leímos bastante el libro Ministerio Médico y leímos también, hermanos, terminamos el segundo culto leyendo el libro deseado de todas las gentes, que Cristo, al curar el ciego, colocando barro a los ojos del ciego, Él está, mis hermanos, reprobando la medicina química alópata secular y está apoyando la medicina natural. Por tanto, mis hermanos, nosotros ahora debemos cerrar todo eso para entender que el Señor quiere que estemos libres del peligro a la hora final. Está el libro manuscrito, esta cita, hermanos, no sé qué pasó con la impresión de este libro. Este libro de Mensajes Selectos, tomo 2, esta cita debería estar en la página 296, pero ¿sabe qué pasó? En inglés no está, en español, perdón, pero en inglés sí está. Yo no sé, hermanos, si fue una falla en la impresión, parece-me que fue una falla en la impresión, pero yo la escribí, gracias, ahí ya tenemos la cita. Esta cita, hermanos, por tanto, en inglés está la página 296 al pie de página, y dice así, manuscrito 86, 1897, pero yo tengo en español porque la traducí en Google Translate. Aquellos que practican el consumo de drogas pecan contra su inteligencia y ponen en peligro toda su vida después de la muerte. La palabra en inglés está afterlife, después de la muerte, ¿no? After es después, life, vida, después de la vida. Porque cuando hizo la traducción yo pensé, no, esta cita, el Google Translate, que era traducción en Google, hizo mal, entonces yo tengo que corregir. Pero cuando fui ver el original en inglés está afterlife, y voy a leer la cita otra vez. Aquellos que practican el consumo de drogas pecan contra su inteligencia. ¿Qué es inteligencia? Es el discernimiento. Y ponen en peligro toda su vida después de la muerte. Hay hierbas que son inofensivas, cuyo uso resolverán muchas dificultades aparentemente graves, pero si todos quisieran volverse inteligentes con respecto a sus necesidades corporales, la enfermedad sería rara en lugar de común. Una onza de prevención vale una libra de cura. Hermanos, entonces, por lo que estoy entendiendo, nosotros estamos caminando a pasos largos en un peligro de perder la vida eterna. Ahora volvemos a la cita porque ya está en la pantalla. Dice así, Mensajes Selectos, tomo 2, en la página 296, es la cita que acabo de leer, pero esta cita aquí ya va a aparecer en la pantalla. Ahora ya coloqué la cita un poco más, con la letra mayor para que puedan leer. Miren, hermanos, cómo empieza esa cita. Medicamentos son como un enemigo en nuestro medio.
Agora leamos a cita, diz: há lições para todos nós outros em estas direções. Os homens jovens que são enviados a Ann Arbor, é uma instituição de medicina, como se diz, college, como se diz, universidade, graças. Universidade para obter uma educação que creem que os exaltará de forma suprema em seu tratamento de enfermidades com drogas, encontrarão, agora eu subrayei para destacar, encontrarão que resultará em la pérdida de vidas, em lugar de la restauração de la salud e la fuerza. Uau, quando eu leí esta cita, hermanos, porque a maioria de nós, incluindo os adventistas, nossos filhos crescem e queremos influenciá-los, animá-los para que sejam doutores, para que ganhem muito dinheiro e que sejam ricos, mas não estamos entendendo, hermanos, que os homens jovens que são enviados a essas instituições para obter uma educação que os vá a capacitar a dar ou receitar fármacos, estarão colocando em peligro a perda de vidas em lugar de la restauração de la salud e la fuerza. Uau, que tremenda cita, hermanos. Estas mezclas, está hablando de los farmacológicos, ¿no? De las drogas. Estas mezclas imponen uma doble imposição a la natureza e o esforço por deshacerse de los venenos que contienen, miles de pessoas perdem a vida. Devemos deixar as drogas completamente em paz. Não temos nada com as drogas, está dizendo o cielo. Devemos deixar isso em paz. ¿Por quê? Hermanos, agora agárrense de la silla para não cair. Porque al usarlas, introduzimos que, quem pode ler aqui de aqui adelante? Um inimigo em el sistema. Quando eu leio isso, eu disse: uau! Então, há algo grande aqui, hermanos, porque se nós leemos a palavra, quem quer habitar em nós outros? O poder do Espírito Santo, porque se somos um tabernáculo, Ele quer habitar em nós outros, o Espírito Santo, e hemos leído aqui com vocês um montão de vezes, que quando o Espírito Santo viene a nós outros, quando abrimos nosso coração, lo aceptamos, Ele não viene solo. Quem vem com o Espírito Santo? O Padre e o Hijo. Portanto, hermanos, quando nós outros profanamos, quando nós outros contaminamos nosso sistema, quando nós outros abrimos a porta a uma intoxicação, porque a Bíblia diz que o santuário será purificado, e se não purificamos, contaminamos, e se disse também que as medicinas de Cristo limpiam o organismo, pero nós outros não queremos limpiar, não queremos ser veganos, não queremos tomar água, não queremos fazer exercício, não queremos fazer desintoxicação. Agora disse então que metemos drogas, porque quando uma pessoa está enferma, tem que tomar quê? Droga. Se você tem uma inflamação, você vai com o doutor, pois ele te vai dar um antibiótico, vai ter anti-inflamatório, te vai dar uma droga, e a la vez que metemos a droga, nós outros devíamos deixar essas coisas em paz, não tocá-las e não usá-las, porque estamos introduzindo ao sistema que? Um inimigo. Escrevo isso, disse mais, porque temos que encontrar-nos com este medicamento dos médicos desse país e não queremos que esta prática, como em Battle Creek, que era um sanatório que havia allá, se cuele entre nós outros como ladrones. Queremos que a porta se cierre contra o inimigo antes que a vida de los hombres, de los seres humanos, corra peligro. Apuntem isto. Apuntem, vão à casa, entrem em la página de internet del Espírito de Profecia, confieran, leiam. Hermanos, eu estou tremendamente assustado, porque a maioria de los, a maioria, digo casi todos os pastores não sabem nada de esto, hermanos, e muito menos os médicos, porque os médicos, hermanos, eles estão ocupados fazendo cirurgia, estudando a farmacologia, porque os laboratórios cada dia estão sacando novas medicinas, então os médicos não podem estar allá estudando a Bíblia e o Espírito de Profecia. Os médicos estão ocupados de seu mundo, é ganhar rios de dinheiro, se comprometem,
com os laboratórios, e agora tem que vender os químicos, e cada vez saem novas medicinas. Eles têm que estar estudando os nomes complicados e aprender. Quando vem o cliente ou o enfermo, eles têm que dar aquela droga. Então, os médicos não estão buscando allá de rodillas: Senhor, dá-me sabedoria para levar as almas a tu reino. Os médicos estão ocupados, hermanos, aprendendo a farmacologia, aprendendo os nomes complicados. Por isso disse assim, hermanos, que nós agora devemos estudar como cuidar-nos. Hermanos, miren, não estou em contra dos doutores, há boa gente, hermanos, que são médicos, que trabalham com amor por las almas, pero mis hermanos, o ponto é que el cielo ha dado luz. Mira, aqui tenho um livro, chama Eventos del Tiempo Final, e mira o que diz o Senhor al capítulo de la alimentación. Há um capítulo em este livro sobre a alimentação. Aqui está. Diz assim, a la carta 48 de 1892. É uma carta bem chiquita, hermanos. São 5 linhas. Escutem aí, diz assim, página 58. Deve haver uma reforma entre a fraternidade médica, ou a igreja será depurada de los que não sejam cristianos de acordo com las escrituras. É demasiado tarde para exibir o espírito que se está revelando entre os médicos que usam drogas. Deus lo aborrece. Ponto. E assim termina a carta. Queridos hermanos, eu vejo que muitos da igreja, muitos hermanos e mesmo pastores, não conhecem nossa doutrina. ¿Sabe por quê? Porque estamos indo com médicos mundanos, estamos colocando nosso corpo a la mano de um homem impío. E se ele é um homem impío que não ora, que não se consagra, ele não nos vai ajudar a ir ao cielo. Ele vai estar, hermanos, sendo um instrumento para colocar um inimigo em nosso sistema. Toda droga, meus hermanos, é um fármaco que vai desequilibrar, hermanos, o pH de nosso corpo. E a la vez agora estão produzindo drogas, hermanos, com o propósito de interferir em la genética humana. Mira o que a irmã Huay menciona a este homem chamado Kellogg. Dr. Kellogg, aí está. Ele escreveu uma carta para ele. E vocês sabem o que passou com este médico? Este médico, meus hermanos, não vou estender-me em isto, pero ele foi ajudado por la família White. A irmã White e seu esposo ajudavam a los jóvenes. E eles agarraram este jovem e lhe pagaram os estudos. Ele hizo medicina, ele era brilhante, muito inteligente, muito culto. E este homem hizo mais cirurgias del colon que qualquer outro médico. Ele era muito culto, inteligente, criativo. Ele criou muitos aparatos de saúde. Ele levantou o sanatório allá em Battle Creek. Pero a través de ele vino, hermanos, o que chamamos la apostasia alfa. Foi terrível a apostasia que houve na igreja al princípio. Pero entonces, mis hermanos, de la misma manera, como vino la apostasia alfa, vai venir la omega, e la omega vai ser la última e pior que la primeira. E por onde vino? Por la salud. La serpiente, hermanos, vamos a ler la carta, dice assim: Dr. Kellogg, Deus lhe ha otorgado o favor de la fraternidade médica e quer que tenha esse favor, pero em nenhum caso deves poner-te como os médicos del mundo para exaltar a alopatia por encima de qualquer outra prática e chamar a todos os demais métodos charlataneria e error. Hermanos, para os médicos del mundo, os científicos, os médicos, essa coisa que estamos falando aqui na igreja de barro, de planta, isso é quackery, quer dizer que é charlatanismo, essa coisa de índio. Como que agora em tempo de tecnologia, de computadora, de tanta luz, vamos estar como índios falando de barro, de hierbas? Então, meus irmãos, a irmã White está dizendo, Dr. Kellogg, cuidado por onde te está
te estás metiendo, diciendo que las cosas de la naturaleza son cosas raras. Alopatía, expliqué a la mañana, hermana, es la medicina convencional. La medicina convencional, doutor convencional, la medicina convencional, já vou explicar outra vez. Exato. Então seguimos leyendo, hermanos. Dice así, a donde me quedé, que ahora me confundí todo, pero la hermana White está escribiendo al doctor Kellogg, aquí, ha habido pérdidas de vidas en su sanatorio porque se han administrado drogas y estas no le dan la oportunidad a la naturaleza de hacer su obra de restauración. La medicación con drogas ha roto el poder de la maquinaria humana y los pacientes han muerto. Hermanos, más claro que esto, hermanos. Por eso ahora nosotros tenemos que buscar la luz. Ya no podemos esperar por pastores, por doctores, por médicos, por naturistas. Los libros están, hermanos, diciendo, la medicación con drogas ha roto el poder de la maquinaria humana y los pacientes han muerto. E disse mais, hermanos, outros se han levantado, outros se han llevado as drogas consigo para casa, claro, não? Haciendo menos efectivos os simples remédios que usa a natureza para restaurar o sistema. Um pouquinho mais abaixo aí, disse assim, hermanos, os estudantes de sua instituição, que é o sanatório de Battle Creek, não devem ser educados para considerar as drogas como uma necessidade. Se les deve educar para que deixem as drogas em paz. ¿Está claro, hermanos? Não, esse santuário foi queimado, o incêndio lo destruiu porque a mão do Senhor pesou sobre Battle Creek. Pode ser que haja, pero aquele que estava aí foi queimado. Agora, hermanos, déjenme explicar algo. O Dr. Kellogg era um homem muito espiritual al princípio, pero Satanás usou este médico para introduzir as drogas al sanatório e Deus le reprovou. Hoje o que dizem os médicos, sabe o que é? Oh, não, é que aquele tempo a medicina era mercúrio, arsênico, eram medicinas bem, vamos dizer assim, venenosas. Já hoje as medicinas são diferentes. Então se diz que aquela medicina que estava condenando, não a medicina convencional. Pero hermanos, esto es una manera de lavar el coco de uno. ¿Por qué? Si la hermana White no dijera cuál la otra que debería ser colocada en lugar, entonces pudiéramos llegar a esta conclusión. Pero ella dice claramente, no a las drogas y sí a la medicina natural de la farmacia divina. ¿Me entendieron la lógica? Ella está diciendo cuál usar. Não está dizendo, não, quem sabe hacemos uma menos venenosa. Não, está dizendo, deixem as drogas em paz. Hermanos, por isso, hoje à manhã leí para vocês que agora muitas pessoas estão dizendo, que temos que vacunar, que temos que correr a las farmácias. Não, hermanos, não estou dizendo que soy su consciência, cada qual hace de su vida lo que quiera, pero lo que estou dizendo, hermanos, que el cielo quiere que limpiemos el sistema. E quais são as medicinas de Cristo? Hoje à manhã leí em los dos cultos, agua pura, aire puro, las plantas, e todo isso, hermanos, é o que limpia el sistema, e el santuário será purificado. Portanto, hermanos, agora é tempo quando nós devemos entender, hermanos. Então, miren, diz assim aqui esta cita: a verdadeira educação. Não é necessário que nossos médicos missioneiros sigam o caminho preciso marcado por los médicos del mundo. Não necessitam administrar medicamento a los enfermos. Não necessitam seguir a medicação farmacológica para ter influência em seu trabalho. Se me dio o mensaje de que se consagran ao Senhor, se buscam obter bajo la direção de homens ordenados por Deus conhecimento cabal de sua obra, el Senhor los capacitaria. Alguns de nossos médicos missioneiros han supuesto que uma formação médica de acordo com os planos de las escolas mundanales ou mundanas é essencial para su êxito. Aqueles que han pensado que o único caminho al êxito é sendo
ensinados por homens mundanos e seguindo um curso que seja aprovado por homens mundanos, agora les diria: deixem de lado essas ideias. Deixem de lado essas ideias. Eu subrayei outra vez aí. Este é um erro que deve corrigir-se. Está quedando claro o tema, irmãos? Não há meio termo. Não, quem sabe tomamos apenas uma aspirina, ou apenas um ibuprofeno, apenas um profenac. Não, não é. Diz, é um erro que temos que corrigir, irmãos. Devemos deixar de lado essas ideias. Irmãos, não sei em que igreja estou, que algumas pessoas me vêm e perguntam assim: ¿Você crê que me pode vacunar? Seria o mesmo se eu lhe pergunto: ¿Você crê que eu tenho que guardar o sábado? Não, isso não me passa na cabeça, irmãos. Isso não existe, essa possibilidade para mim. Agora, se você quer fazer de sua vida o que haga, pues que haga. Pero, hermanos, nós devemos seguir a luz. Dice: é peligroso atrapar o espírito del mundo. La popularidade que invita a tal curso trairá a la obra um espírito que la palabra de Dios no puede sancionar. La serpiente está entrando al adventismo, a la iglesia, y nosotros estamos pidiendo la bendición del Señor a la serpiente. Un espíritu, hermanos, que la palabra de Dios no puede sancionar. Es la falta de fe en el poder de Dios lo que lleva a nuestros médicos a apoyarse tanto en el brazo de la ley y a confiar tanto en la influencia de los poderes mundanos. Hermanos, hay una fe muy grande en el mundo que con la vacuna la pandemia termina. Hay una fe muy grande. Pero ¿por qué no podemos poner nuestra fe en el Señor? Cuando llegó la pandemia, hermanos, yo hice una reunión con un grupo de personas y algunos me decían que yo estaba loco porque no quería, pues, seguir los protocolos. Y yo no estoy en contra del protocolo. Si usted va a mi carro y tengo una mascarilla, pues si voy al banco, a un lugar, pues tengo que usarla. No estoy en contra. Y ahí pongo esto. Pero tan pronto piso a la puerta, arranco, porque yo sé que es una ley que tengo que tener aire puro y respirar aire limpio. Por eso, mis hermanos, cuando dice que ahora nosotros tenemos más fe en la medicina convencional alópata, estamos colocando más fe en los laboratorios que en el poder divino. Pero el verdadero médico misionero será sabio en los tratamientos de los enfermos, utilizando los remedios que le brinda ¿quién puede leer? La naturaleza, ahí está. Y luego mirará a Cristo como el verdadero sanador de las enfermedades. Los principios de la reforma pro salud introducidos en la vida del paciente, el uso de los remedios de la naturaleza y la cooperación de los agentes divinos a favor del sufrimiento traerán éxito. No nos aventuramos a creer en el Señor, hermanos. Eso está en la Review and Herald, 6 de marzo de 1913, se me ha instruído para dizer que en nuestro trabajo educativo não deve haver nenhum compromisso para cumprir com os estándares del mundo. El pueblo que guarda los mandamentos de Dios no debe unirse con el mundo para llevar a cabo diversas líneas de trabajo de acuerdo con los planes y la sabiduría del mundo. Ahora lo que va a venir, hermanos, es algo tremendo, terrible. Nuestra gente. ¿Quién es nuestra gente? Pues somos nosotros, el pueblo de Dios. Ahora, ¿cuándo, hermanos? Ahora está siendo probada para saber si obtendrá su sabiduría del maestro más grande que el mundo haya conocido, o buscará al Dios de Ecrón. Hoy a la mañana expliqué que es el Dios de Ecrón. Era el Dios de los filisteos. Y los filisteos tenían igualito que los babilónicos, los caldeos, Belzebú allá, tenían también Baal. Baal, mis hermanos, era el Dios de los filisteos que adivinaba y que predecía el futuro. Y Ocosías, el rey Ocosías, segunda de Reyes 1, hermanos, estaba mandando saber allá con los filisteos cuál sería su futuro, si él pudiera sanar o no. Y Dios le preguntó: ¿no hay Dios en Israel?
Por isso disse assim, hermanos, aqui disse assim: determinemos que não estaremos atados nem por um hilo a las políticas educativas de aqueles que não discernem a voz de Deus e que não escucharão sus mandamentos. Review and Herald, 6 de março de 1913. Queridos hermanos, pues aqui temos uma luz. Será que vamos segui-la? Agora regresso a este livro, hermanos. Todavía estou mirando o sol, ok? Não estou perdido aqui. Estou esperando a puesta del sol. Pois el sábado é para o Senhor, não? Pois eu tenho que manejar 1h30 e não estou com prisa, porque o sábado é para o Senhor. Hermanos, o livro Mensajes Selectos, tomo 2. Este tomo 2 é espetacular, hermanos. Comprem este tomo 1, 2, 3, pero mais que todo el tomo 2. É o capítulo 3. Há um apêndice atrás, capítulo 1, 2, 3, o capítulo 3 del apêndice atrás. É a página 462 desta versão que tenho. A ver, antes de ler a cita, quantos já escutaram a palavra iatrogenia? Ninguno? Então, se vocês têm internet, vão à casa e coloquem na internet, no buscador, coloquem assim: causas de muerte en el mundo. Então, ustedes vão ter causas de muerte en el mundo. Causa número 1, problemas cardiovasculares, problemas del corazón. Causa número 2, câncer. Causa número 3, e agora agárrense de la silla para não caírem: iatrogenia. E você vai dizer: pastor, que palavra é esta? Sabe o que significa a palavra iatrogenia? É causa de muertes por mala função médica. Causa número 3 de muertes em el mundo: mala função médica, porque o doutor hizo uma cirurgia, se olvidou de la tijera dentro del paciente, ou então o doutor le dio um fármaco, pero la persona era alérgica e não sabia, e murió el paciente por la misma medicina que devia sanarlo. Por eso, hermanos, agora iatrogenia é a causa número 3, terceira causa de muertes em el mundo. Alguns buscadores não te vão dizer isso, pero sí, os mais sérios já lo mencionam, porque é demasiada gente que se está morrendo por la misma droga que estão dando os médicos, ou por las cirurgias, ou por alguma mala atenção do hospital. Agora vou ler a cita. Está assim: la ingestión, quer dizer tomar, não? De drogas, la ingestión de drogas ha producido más muertes que todas las demás causas combinadas. E aqui não é o Google que está me dizendo, aqui é o cielo que me está dizendo que a ingestão de drogas ha produzido mais muertes que todas as demás causas combinadas. Hermanos, eu pudiera falar, agora o diabetes está crescendo muito, não? Está aumentando o número de muertos por diabetes. Também a depressão vai ser causa de muertes também em grande quantidade. Os acidentes estão aumentando a violência e isso todo aumenta o ranking ou o número de muertos, não? Pero agora que está dizendo que é a ingestão de droga, que é a iatrogenia. Se hubiera en el país un médico, en lugar de miles de ellos, se evitaría una gran cantidad de muertes prematuras. Uau, aqui parece hasta una broma, ¿no? Si hubiera apenas uno en lugar de miles, hubiera mucho menos muertos de gente de muerte prematura. Una multitud de médicos y de drogas han maldecido a los habitantes del mundo y han llevado a miles y a decenas de miles prematuramente a la tumba. Nenhum pastor está predicando isso, nenhum médico está predicando isso, ao revés. Hoje, hermanos, as igrejas estão mandando seus jovens a ser medicina para ser mais médicos e mais médicos para matar a las pessoas, conforme estamos leyendo. Não estou dizendo que todos são malos, não. Há médicos muito buenos que estão ajudando a la gente. Há médicos que estão, por dizer, hoje à manhã expliquei, hermanos, quando há um acidente, pois você tem que ir a um lugar de emergência. Imagina, você todo rompido com um braço caindo aí e não há onde ser socorrido. Não estamos em contra, pero estamos falando aqui, hermanos, do estilo de vida. Ninguno devia, nenhuma ocasião ir ao médico, porque, meus hermanos, temos tratamentos naturais
de la naturaleza que Deus nos ha dejado para nosotros. Decimos amém? Entenderam a diferença, não? Não estamos falando em contra do hospital, a emergência, o doutor, em caso de emergência. O que está dizendo aqui, hermanos, é que nós colocar nossa vida em la mano de um médico que agora vai usar uma droga para intoxicar nosso corpo. Estamos caminhando a passos largos para meter um inimigo dentro de nós. Portanto, mis hermanos, em esta hora, o Senhor Jesus quer assumir o controle de nossa vida para limpiar nosso corpo. As medicinas de Cristo limpiam o organismo. Então, mis hermanos, estamos entendendo bem, agora é um tempo quando devemos ser veganos, quando devemos tomar água pura, hacer exercício, pedir a bendição do Senhor, porque Ele é que sana, Ele que cura, Ele que restaura, Ele que levanta o corpo, mis hermanos. Agora, já o tempo, creio que já podemos quase ir concluindo. Déjame ler uma cita deste mesmo livro, a página 295, diz assim: "El Senhor ha proporcionado antídotos contra as enfermidades por meio de plantas sencillas." Quais são essas plantas? De aqui eu posso mirar aí afora, hermanos. Agora estou mirando a malva silvestre, é anti-inflamatória, ok? A verdolaga tem ômega 3 e é erva mala, nasce em todo canto, em toda parte estão essas plantas sencillas. Diz aí: "E estes podem utilizar-se por fé e sem abdicar por ello de la fé, porque al utilizar as bendições provistas por Deus para nosso benefício, estamos colaborando com Ele." Então, hermanos, se usamos a manzanilla, a menta, não? São ervas sencillas que podem ser usadas como antídotos contra as enfermidades. Diz assim a cita: "Podemos emplear o água, o sol e as hierbas que Ele ha hecho crescer a fim de curar as enfermidades produzidas por acidente ou indiscreção. Não manifestamos uma falta de fé quando pedimos a Deus que bendiga sus remédios. La verdadeira fé agradecerá a Deus por el conhecimento acerca de como utilizar essas preciosas bendições em uma forma que restaure o vigor mental e físico." Portanto, mis hermanos, se estamos vendo bem, o Senhor nos deixou plantas para usar de maneira sencilla. Então, hermanos, se vou fazer um enema, eu posso colocar ajo, el enema. Ajo é uma poderosa planta, anti-inflamatório. Pode colocar a malva silvestre, a manzanilla, que é anti-inflamatório, para hacer el enema por abaixo e limpiar bem o cólon. Quantos de nós, hermanos, estamos com colites e um montão de ites por todo lado, diverticulites, gastrites e todo esto, e temos que aprender a limpiar o organismo. Diz: "As medicinas de Cristo limpiam o organismo, pero las de Satanás contaminan." E não somente a célula, agora vão contaminar e atrapar, hermanos, a genética, e isto vai trazer problemas ao corpo humano. Hermanos, eu pudiera seguir porque tenho um montão todavía de material para ler e estudar com vocês, pero creio que a lo largo del dia de hoje estudamos já bastante, não? Aprendemos bastante. Temos que deixar as drogas como em paz. Essas drogas, mis hermanos, são fármacos, são químicos que vão desequilibrar o pH do corpo e a la vez, mis hermanos, vão trazer uma doble carga. Já temos uma que é a enfermidade e a outra que vai ser um fármaco, um químico em el corpo que o hígado tem que expulsar. Por isso, mis hermanos, nós temos que agora restaurar os órgãos internos, limpiar. O hígado é um filtro, os riñones são filtros, os pulmões são filtros. Temos que limpiar os filtros. E como? Com as medicinas de la farmácia divina. Las plantas, hermanos, temos a farmacologia de las plantas para los pulmones, el gordolobo, temos el eucalipto para las inhalaciones, temos el sauco o el elderberry inglés para los pulmones, temos, hermanos, el jantén, que es muy poderoso y bueno para los pulmones, el campani, que es bueno para los pulmones. Hay un montón de plantas que podemos hacer inhalaciones con eucalipto, ciprés, aceite de romero.
un montón de plantas que ayudan. Para el hígado, mis hermanos, el cardo mariano es la planta más poderosa, el amigo del hígado, ¿no? Tenemos la alcachofra, tenemos el boldo, que es una hoja excelente para desintoxicar el hígado. Si usted compra boldo, va a una tienda hispana y pide boldo, es una hoja, es poderosa, es amarga, pero excelente. Todo amargo aquí es dulce aquí y te va a ayudar a limpiar el hígado. Para los riñones, hermanos, tenemos la uva ursi, la chancapiedra, cola de caballo, un montón de plantas que ayudan a restaurar los riñones. Y la estigma de maíz o cabello de elotes, toma como agua, hierve bien y toma con agua a lo largo del día, ayuda a limpiar. Hoy el hermano Carlos nos estaba hablando, hermanos, de la diálisis para eliminar estes edemas, no enema, edema, que es hinchazo de las piernas, hierve las hojas del celery o apio, ¿no? Y toma esses tecitos a lo largo del día. Esto ayuda, mis hermanos, a eliminar los líquidos. Tenemos, mis hermanos, una farmacia divina. Tenemos que conocer las plantas, el barro, la luz solar, pero más que todo conocer el dueño de todas esas cosas. Nuestro Salvador nos dejó, hermanos, la naturaleza como una sierva para levantar su pueblo al tiempo del fin. Yo voy a terminar ahora, mis hermanos, y voy a orar con la iglesia esta tarde, para que el Espíritu Santo venga con poder a guiarnos en esta hora y hacer la obra que Él nos ha confiado. Y quiero terminar, hermanos, leyendo una cita para concluir y orar con la congregación. Déjame agarrar aquí, tengo una cita marcada, dice así. Este librito es Eventos del Tiempo Final. Me desmarcou aqui o livro, pero creo que já leímos bastante hoje. Vamos a terminar com uma oração, hermanos. Sí, vamos terminar com uma oração e depois seguimos. Quisiera nomás terminar com uma cita de ânimo, de esperança, de fé. Deus nos ama. Já não vou ler. Eu quisiera perguntar, hermanos, ¿hay alguna persona que nos visite este dia de hoje e que está feliz porque há esperança em Cristo? Há ânimo em la palavra del Senhor. La Biblia dice, mis hermanos, que somos como la niña de los ojos de Dios. Él quiere cuidar de nosotros. Él quiere protegernos. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 9 de que el enemigo viene para atacar y atormentarnos, pero aquellos que tienen el sello de Dios en sus frentes no pueden ser tocados. Amén, hermanos. Los que tienen el sello del Dios vivo no pueden ser tocados. Por eso yo no tengo miedo, hermanos. Si obedezco a mi Señor, Él va a colocar una cubierta de protección sobre mí, sobre mis hijos, sobre mi familia. Pero si yo vivo en rebelión, vivo en la contramano, vivo en desobediencia, pues ahora tengo que estar con miedo y corriendo a la vacuna, corriendo a la farmacia, corriendo al doctor. Pero si tengo, mis hermanos, el cuidado y protección del cielo, dice la Biblia así: 1000 caerán a tu lado, 10,000 a tu derecha, pero a ti no te tocará. Amén. Que Dios te bendiga, te guarde, que Dios resplandezca su rostro sobre ti, te dé la paz y te lleve de victoria en victoria, de manera como la nación de Israel, cuando obedecía, decía la palabra, hermanos, que nadie los pudiera tocar, pero por desobediencia, por rebelión, perdieran el cuidado, y dice que los más malos de la tierra le irían venir a violar el lugar secreto. Queridos hermanos, nuestras células, nuestra mente es el lugar santísimo de nuestro cuerpo. ¿Le gustaría a usted venir al Señor para que pudiera habitar en usted? ¿Le gustaría a usted pedir al Espíritu Santo que pudiera guiarlo a la victoria final, entrando en una comunión íntima con el cielo a través de la comunión con el Señor? Yo quiero orar con usted. Vamos a postrarnos con reverencia, hermanos, y vamos a adorar a nuestro Criador. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, hoy hemos estudiado, Señor, tantos temas tan importantes. Oh, Señor, nos incomoda porque el mundo nos quiere colocar miedo de que si no obedecemos a los protocolos, a las instituciones de la tierra, vamos a estar en peligro de perder la vida, pero nuestra vida depende de ti, Señor. Te adoramos, te agradecemos, nos ha dado la luz y ha colocado en nosotros la fe, la esperanza, el amor, y el verdadero amor echa fuera el temor. Bendice tu pueblo, tu iglesia. No queremos, Señor, no queremos
entristecer o Espírito Santo. Ajuda-nos a obedecer. Disse tu palavra que o Espírito Santo será dado àqueles que lhe obedecem. E que Jesus é o autor e consumador da fé para os que lhe obedecem. Ajuda-nos a viver em esta luz. Guarda-nos del mal, llévanos em tus braços, Senhor. Protege-nos de todo peligro. Guarda-nos esta nova semana. Te lo pedimos por Jesus, a quem damos toda a honra e glória. E a igreja disse: Amém.